Serious ko karon Kuldad. Bawal ko makatawa. Bawal ko makatawa. Panagsara ko magpakita biya sa live. Adto ra ta mga sa live ni Kuan ni Madam Janet mga tawa kay naa dito ang mga team tag mga team baliw, team baliw. Igsaba. Uy, mag-in ako. 2 hours na ko. 2 hours and kuan. 5 minutes. Okay. Okay yan para pati kami manonood masaya. Ayan, salamat, Kuldad. Thank you so much, ha. Huwag lang utot. Ayoko pakatawa. Lisod gyud pakatawon. Mamatay ko ginatawa. Dili mo gawa sa akong katawa. Sa tinuod lang. Ako ra makadungog sa akong katawa man. Huwag lang. Lucy Warren, ayan. Warren Sword, ayan. Team Utot, pwede ba? Oh, pwede. Nabitami Team Utot. Ikaw sunsuon juga. Team Utot. May Team Utot to, may Team Kuan. Team Bungol. Andro, giatay. Team Bungol, may Team Bungol. Nampon ni Kuan, Team Tulisan. Dagan na kaayo ay. Giatay. Ayan guys, magay na ako guys, salamat sa iyong support. Kuldad, salamat ha. Pato ko sa imo live. Ayaw ko pakatawa kay di na ako kamamistorya mo katawa ko. Dapat serious ko. Dapat na makatubang ko sa live. Thanks. Ayan. You're welcome, Kuldad. Thanks din. Sis Beth Mandayag, mega love shout out. Sis Pelis Cooking. Sa mga hindi pa na-play dyan, sino pa ba? Aris at ni Ma'am Lynn RM. Ma'am Lynn RM. Nandito po ko sa bahay mo. Si Ma'am Lynn RM kay nag-live pod. Ayan, 6 viewers, shoutout, salamat ha. Still cooking that merasco. Ayan, enjoy your cooking, Andro Baliho. Ayan, thank you for your support. Punta ka sa bahay ko, dala ka ng kanin. Okay, mamaya, kanin lang ha, walang ulam. Put all types of species in the soup. Ayan. Andro, thank you so much. Dugo ilong. Dugo ilong ko dyan. Andro, dugo ilong ko dyan. Mag-in ako kay na si Andro. Andro, enjoy your cooking ha. And please give me your soap. Dalhin ko dalhin ko sa bahay ni FRMG Hunter. Bye ho, ingat sa utot. Ayan, salamat. Bye. Thanks everyone. Sis Beth, Sis Feliz Cooking, Percy Joy. Ayan, lalabs, thank you so much. Sir Eduardo Nicolas, Winas Home, Sisi Koinori, Sis Raquel and Sir Sogon. Sis Ricabi, salamat Sis Ricabi. Sis Narmindap de Leon, salamat. Jid Traya, si Jid Traya. Kukudo 20CH, ayan. Ate si Marcos, si Solo Rakitera, Lucy Ward Warren's Ward, Mamlin RM, Andrew Vallejo channel, ayan, thank you so much. Ayan, Kuldad, salamat. Ayan guys, thank you sa inyong support guys. See you around and see you next time. Bye, I love you all.